Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Alright guys, maulan na umaga sa ating lahat no. Nandito naman tayo sa Bintana Mamanok. Araw ng Sabado. Tara, samahan niyo ako guys. Go! Maulan ngayon guys, maulan. Magkano to boss? 700. 700. Yan guys, so 700 Buntex guys. Ilang taon na ito boss? 7 months. 7 months. Mag 8 months. Mag 8 months pa lang guys, so. Alright. Maulan dito ngayon guys sa Angeles. Maulan. Ulit. Ulit guys, so 500 lang yan guys. Ulit. Pumpkin siya guys, so. Magkano to boss? Magkano mo to ina-out boss? Okay, so maganda quality. Quality guys, so. Ilang taon na to boss? Ay, hindi sa inyo. Ay, hindi pala sa akin ito. Gandang class guys, quality. Tatlong libo nila ina-out. Sweater yan guys. White Kelso guys, oh. 2.5 White Kelso 2.5 2,500. Kukunti lang ngayon yung tao guys kasi masama yung panahon. Maambon na naman. 2.5 lang yan guys. Ayan, oh. Quality. Pogi oh. Alright. Pumpkin. Guwapong pumpkin guys, oh. Magandang klase. Pumpkin guys, pumpkin. Magkano to boss? Magkano yan boss? 1,000. Kalisayan guys, 1,000. Bata pa boss? Ilang buwan? 7 months. 7 months guys. Bata pa. 1,000 lang. Okay boss, thank you. And guys, so talisayin. Magandang klase rin, oh. Guys, so quality, napakagwapo, oh. 3,000 guys. Ulot yan eh. Oh, magkano naman tong bakulot mo? 100 lang. 100 lang yan. Nangingitlog na yan. Babae guys, oh, nangingitlog na. Bago yung buntot. Papakasta na. Dito sa mga babae mo sa babae, mga pulit na yan, oh. Magkano naman to? Kahit ano lang yan, kahit
700 lang yung pati sisiw. 700 pati sisiw. Ito nga, apat. Iwan ko yung lalaki, palakihin ko na lang yun. May kapatid na lalaki. Baga pa guys, no? Baga pa siya. Ang sweater. Frank sweater, baga pa. 5 months old. 2.5. Guys, so 1.5 lang yan, 1.5. 1.5 lang yan guys, so. Alright. Yan guys, so 2.5. 2.5 daw yan guys. Alimbuyugin. Alimbuyugin guys, 2.5. Yan guys, so 2.5 din to guys, 2.5. din yan guys, dito lang yan sa Angeles ha. Kunti lang yung tao ngayon guys kasi masama yung panahon, no? Maulan ngayon, maulan. Guys, 2.5 din yan guys, 2.5 Dalisaya. 2.5 lang yan guys. Sayin. Okay, so may rabbit din dito guys. 800 Paris lang yan. 800 lang yan. Paris na yan guys. 800 lang. Rabbit 800 Paris. Boss, magkano mo to binibenta to boss? 1.5. Wow guys, 1.5 lang oh. 1.5 lang, quality na. Quality na guys, 1.5. 1.5 lang yan guys ha. Yan guys oh. 2,000 lang yan guys. 2,000. White hats guys. Ito, kasama ko si Mr. Bombeng. Magkano naman yan? Magkano yung manok mo boss? 2,000. 2,000 lang guys oh, manok niya. So, kunti lang yung manok ngayon kasi maulan. Kunti lang yung manok na lang. So, kunti lang yung manok, maulan. Bagulan eh, kaya medyo mababa yung mga manok. Hoy! Sige boss, thank you. 900 lang guys oh. Ilan taon na yan boss? Ilan taon na yan? Mag isang taon na. Isang taon na. Guys oh, isang taon na. 900 lang guys, 900. Kasama mo yan, binabae? Magkano yung binabae mo boss? 900. 900 din. 900 lang guys oh, binabae. Ilan taon na yan boss? Isang taon na to. Isang taon na? Oo, isang taon na dito. Lagun lang siya kaya ganito yung tsura. Ano guys? Dalisayin guys. Pagkano to boss? 3,000 guys oh. Quality oh. Napakagwapo oh. Ilan taon na to boss? 8 months. 8 months pa lang guys oh. Yan guys, stag pa lang. 8 months old. Magandang classic. Alright guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nakaabot sa dulo ng aking video. Hanggang dito na lang. Bye bye.